ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଏକା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ସିରେ, ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ମୁଁ ସିରିଜ୍ ତାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାମାନେ କନସେପ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର এই ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖି ନେବା ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନର ତାମାନେ କିଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବେତନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟିତ ମୋଟ ରାଶିର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 6:5। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଦରମାର ଅନୁପାତ 2:3। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ? ତାମାନେ ଏଠିରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ପଚାରିଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବଣ୍ଟିତ ମୋଟ ରାଶି ଅନୁପାତ, ତାମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅନୁପାତ ହେଉଛି କେତେ? 6:5। এইটা ହେଇଗଲେ মেল, এইটা ହେଇଗଲେ ফিমেল। ঠিক ଅଛି, 6:5। ତାମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମାର ଅନୁପାତ, ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ମେଲ୍ ଏଇଟା, ଫିମେଲ୍ ଏଇଟା। ତ ମେଲ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଉଛି? ଆମାଉଣ୍ଟର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଉଛି? 6:5। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦରମା, ତାମାନେ ପର୍ସନାଲି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି, ସେମାନେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ ଦେଇଦେବା, କେତେ? 2:3 ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଟାକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ ଦେବା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାର ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ମେଲ୍ରେ ହେଲେ 6/2, 5ରେ ହେଲେ ଫିମେଲ୍ରେ ହେଲେ 5/3। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ଡେସିମଲ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ 3 ଆଉ 2ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇଯିବା। 3 ଆଉ 2ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେବ? 6 ହେଇଯିବ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣା କରି ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। 6 ହେଇଯିବ, ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ 6 କରିଦେବା। ତାମାନେ 2 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 2 3 6 ଆଉ 3 ଦୁଣେ 6। ତ ଏଇଟା 6, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 18। 5 ଦୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ? 10। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 9। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2ରେ ପଳେଇଯିବ। 2 9 18, 2 5 10। ତ 9:5 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 9:5 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ତାମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହୁଛି 7800କୁ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଏକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ବିର 3/4 ଭାଗ ଏବଂ ବିକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ସିର 2/3 ଭାଗ ଅଟେ। ତେବେ ବି ଓ ସିକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ତାମାନେ ଏଇଟା ଏ ବି ସି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 7800କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ରେସିଓ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ବିର, ମାନେ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ବି, ଏ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ବି କେତେ? ଏକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ବିର 3/4 କେତେ? 3/4 ଅଛି। ତାମାନେ ବିର ବୋଲୁଛି, ମାନେ ବିର ତା ଭ୍ୟାଲୁ ତଳଟା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଉପରଟା ଏ ରହିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବିକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ସିର, ନା ବିକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶି ସିର, ତାମାନେ ସିର ତଳଟା 3 ହେଇଯିବ, ଉପରଟା 2, ତାମାନେ ବିର ହେଇଯିବ। ତେବେ ବି ଏବଂ ସିକୁ ମିଳିଥିବା ରାଶିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଏଠିରେ ଆମେ ଏ ବି ସିର ରେସିଓ କାଢ଼ିପାରିବା। ତାମାନେ ବି 2ଥିରେ କମନ୍ ଅଛି, ତ ମଝିରେ ଲେଖିଦେବା ଏ, ବି ଆଉ ସି। ତ ଏର କେତେ ଅଛି? 3ରୁ 4, 3ରୁ ଏର 3, ବିର 4, ପୁଣି ବିର 2, 3, ସିର 3। ତ ଏ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଏ 4କୁ ପୁରେଇ ଦେବା, ଏ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଏ 2କୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ଏବେ ତା'ର ରେସିଓ ଏ ବି ସିର ଚାଲି ଆସିବ। ତ 3 ଦୁଣେ 6, 4 ଦୁଣେ 8, 4 3 କେତେ? 12। ତ ଏ ବି ସିର ତାମାନେ ରେସିଓଟା ପଳେଇ ଆସିଲା 6 8 12। ଏଇଟା କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏମିତି ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏ ବି ଆଉ ସିର କେତେ ହେଉଛି? ରେସିଓ କେତେ ହେଲା? 6 8 12, 6 8 12। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ତଳଟା କାଟି ଦେଉଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ।
हाँ तो एमानकर केते देछि एमानकर मोट राशिटा केते देछि 7800 किंतु एठारे आमे जदि ऐड करबा ताहले केते होछि 12 8 और 6 को जदि आमे जोड़ी देबा ताहले केते हबो ना 26 हबो किंतु आमे बाहर करछि 26 टोटल किंतु क्वेश्चन केते देछि 26 नुहे से केते कहछि से कहछि 7800 ता माने एटा केते गुणा 26 रो एटा माने केते गुणा 26 रो एटा होछि केते 300 गुणा तो आमको कौन पचारि तेबे बी ओ सी को मिलिथिबा राशि रो पार्थक्य केते तामाने बी ओ सी रो तामाने पार्थक्य केते बी ओ सी मध्य रे केते डिफरेंस टी केते केते आछि ना बी रो तामाने अमाउंट होछि 8 आ बी रो तामाने एटा होछि 12 ए 8 और 12 मध्य रे केते गैप रो केते अछि 4 रो गैप अछि तो से परि भाबरे एटा मध्य 4 नुहे एटा मध्य केते 4 नुहे एटा मध्य 300 गुणा हे जिवो तो ए 4 रो गैप मध्य केते हे जिवो 300 गुणा हे जिवो 300 गुणा हे जिवो तो 4 3 12 त माने एटा हे जिवो 1200 बुझि पारले तो हमर करेक्ट आंसर हबो 12 एटा 1200 तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर आशा करू छी क्वेश्चन टी आपन भलो बुझि पारतिबे तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा कोन कहूची ए क्वेश्चन कहूँ ना कौन एक वर्ष पूर्व ए और बी आयर अनुपात 3:2 थिला ए एवं बी आयर वृद्धि अनुपात यथाक्रमे 2:3 एवं 3:4 अटे उभयर मोट आयर परिमाण 21,500 तेबे बी आय केते तो प्रथम कौन थी ना ए रेशियो बी माने बी केते थिला ना 3:2 किंतु परे तार माने परे कौन होइछि ना तार वृद्धि होइछि ता माने आमे देखि नबा प्रथम ए रो कि भाबरे वृद्धि होइछि तापर बी रो आमे देखि नबा तो प्रथम कौन कहउछि ना से 2 ए रो कहउछि ना 2:3 हिसाब रे ता माने वृद्धि होइछि प्रथम 2 थिला परे 3 हला किंतु जदि प्रथम जदि 1 थिबो ताहले केते हेबो प्रथम जदि 1 थिबो बोले ए दी जाय कि एठारे डिवाइडेड हे जिवो कारण प्रथम जदि 1 थी 3/2 हम ए 2 जाकि भाग हो तो किंतु प्रथम से 3 प्रथम 1 नथिला प्रथम केते थिला कहूँ रेशियो रे 3 थिला तो एपटे 3 तबे एपटे 3 तो तार एरो ता माने रेशियो केते हो 9 ताबले एटा 3 रे 3 गुणा हो केते 9/2 हेबो एरो ता माने रेशियो 9/2 सेपरि बी रो देखि नबा बी रो कोन कहिछि ना बी रो तामाने वृद्धि तर केते प्रथम 3 थिला 3 रु से केते हे गला ना 3 रु से 4 हे गला से 3 रु प्रथम 3 था 3 रु 4 हे गला 3 रु केते हिची 4 हिची तो प्रथम जदि से जदि 1 थिबो ताहले केते हेबो प्रथम जदि 1 थिबो ताहले 4/3 हेबो किंतु प्रथम 1 नै कहूची प्रथम केते अछि 2 अछि कहूची प्रथम 2 अछि कहूची तो एपटे मध्ये 2 कर दबा एपटे मध्ये 2 कर दबा तो 4 2 8 8/3 तामाने बी रो तामाने रेशियो केते हिजो 8/3 हिजो बी रो तो एटा हम जानले ए रो 9/2 बी रो 3/2 तो मो एठारे भलो भाबो लिखि दुछि एटाकू कट कर दुछि एटार किछि काम नै एति कि आपन भलो भाबरे बुझी पारिथिबे तो एटा कोन होछि ना ए रो केते अछि 9/2 और बी रो केते अछि 8/3 तो एटार तार रेशियो चली आसला तो एबे आमे एटा को गोटे सिंगल डिजिट रे कन्वर्ट करबा एटी ता माने डेसिमल रो अछि ता माने एटा भलो लागुनी सेति पई गोटे सिंगल डिजिट रे कन्वर्ट करबा ना सेति पई आमे 3 और 2 रो एलसीएम केते हेबो 6 हेबो तो 6 एठी रे गुणा कर दबा 6 एठी रे गुणा कर दबा ता वज्र गुणा करथिले मध्ये आस जाय जानता सेमति किछि नै तो एठी कण हो 2 रे 3 3 4 जीवो 9 3 27 हे जीवो 27 हे जीवो और एटा के 3 दुणे 6 हे जीवो 8 दुणे 8 दुणे केते हेबो 16 हेबो तो 27 रेशियो 16 हे जीवो तो ए आउ बी रो ता माने आयर अनुपात आर बी रो आयर अनुपात तो मु एटा को भलो भाव लिखि दोछि ए आउ बी रो आयर अनुपात को 27 रेशियो केते हला ना 27 रेशियो केते 16 हे गला तो एटा तलटा मु काटी दोछि ता जे उभय मोट आयर परिमाण होछि केते एटा आयर परिमाण देछि 21,500 तेबे बी रो आय केते किंतु आमे केते बाहर करछे रेशियो रे आयटा आय बाहर करछे 27 प्लस केते 16 केते हेबो कि 27 प्लस 16 43 हे जिवो तो
43 हो किंतु आम बाहर कर 43 क्वेश्चन केते कहूँ क्वेश्चन कहूँ ना नाई से 43 नुहे के 21,000 केते 21,500 देती तो यहाँ केते केते गुणा था यहाँ 43 केते गुणा 43 रहा 500 गुणा 500 गुणा तो सहीपरी आमको कौन कही ना बी आय केते बी आय केते 500 गुणा 500 गुणा 16 5 80 80 दुईटा जीरो तमाने 8,000 हो 8,000 हो यार करेक्ट आंसर टे ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन टी भल भाव बुझीपारे ये क्वेश्चन टिके तमाने लंबा किंतु आपण मन को भल भाव बुझी देछि आपण कांसेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नेबा कोनटा कहिछि हाँ ये क्वेश्चन कौन कही ना 3टी संख्या 3:2:5 अनुपात अच्छी और से वर्गर समष्टि हूँ 152 एमध्य सबुठ छोट संख्याटी तमाने छोट संख्याटी केते हम पचारि तमाने प्रथम संख्या केते अच्छी 3:2:5 अच्छी प्रथम द्वितीय तृतीय से वर्गर समष्टि तमाने सेमानकर वर्गर समष्टि केते हो यहाँ हो 3 स्क्वायर केते हो 9 हो यहाँ 2 स्क्वायर केते हो 4 हो 5 स्क्वायर केते हो 5 हो तार यहाँ एमती स्क्वायर हो किंतु यहाँ किंतु यहाँ कौन आम तो यहाँ कौन हम 3x हम यहाँ 4x 2x यहाँ 5x तो एमती अच्छी तो यहाँ तमाने यहाँ 3 रे तमाने 3 स्क्वायर केते हला 9 हला सेपरि x एठी x स्क्वायर एठी x स्क्वायर हो बुझी पारछंती ना तो आम के हम यहाँ 25 स्क्वायर यहाँ को आम यार समस्त समष्टि 152 देती तमाने एटार जोगफल बराबर हम यहाँ 152 तो 25 स्क्वायर 4 स्क्वायर आउ 9 स्क्वायर को जब आम जो मिसई देवा ताले केते हम 25 4 आउ 9 तमाने 38 तमाने ये 38 स्क्वायर बराबर केते देछि हमको 152 देछि बुझीपारे ताने एक्स स्क्वायर बराबर केते 38 एटी जदि कटिजीव ताहले यहाँ 4 रे कटिबो आ एक्स बराबर केते हेबो एटा स्क्वायर जाके एठारे कोन हम रूट पड़ीजिवो आ कोन हम एटा 2 हो एक्स बराबर 2 हो ताहले आमको कोन कहिछि ना कौन सबुठार छोट संख्या हो छोट संख्या केते बोले हमको पचारि तो चलते आम छोट संख्या बाहर करदे एक्स भैल्यू तो आम 2 जानिले तो एठारे आम छोट संख्या बाहर करदे यहाँ काटी दूची तो छोट संख्या हमको कौन पचारि आम एक्स भैल्यू 2 किंतु से रेसीोटा 2 रेसीो 2 अच्छी किंतु ता सहित एक्स भैल्यू केते 2 देछि ताहले 2 एक्स भैल्यू 2 पुट करदे ताहले केते हेबो 2 गुणे 4 तो आपनकर करेक्ट आंसर टे हो 4 तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर आशा कर क्वेश्चन टी आप बुझी पार्थिबे भल भाव तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नेबा कौन कहूँ हाँ तो ये क्वेश्चन कौन कही ना जदि गोटे गाँव जनसंख्यार प्रथम वर्ष में 16 2/3% वृद्धि हेब और द्वितीय वर्ष शेष में 37 1/2 ह्रास हेब और तृतीय वर्ष शेष में 57 1/7 वृद्धि हेब तेबे 3 वर्ष पर गाँव जनसंख्या 1,65,000 हेब गाँव वर्तमान जनसंख्या केते तामाने एटा 3 वर्षर तामाने वृद्धि ह्रास होची तांको भितरे तो एटा देखि 3 वर्ष पर जनसंख्या एतिक होची किंतु वर्तमान तामाने जनसंख्या टी केते अछि सेटा ए क्वेश्चन पचारि तो ए क्वेश्चन को सॉल्व करबा आगर मु आपन को ए जो प्रतिशत गुडा को देछि या तार फ्रैक्शन वैल्यूटा मु आपन को कहितेबी जोटा कि क्वेश्चन को आमे क्वेश्चन को आम फ्रैक्शन रे ही सॉल्व करवा कारण जदि अन्य उपाय सॉल्व करवा ताहले एटा बहुत बड़ लंबा हो तो यहाँ सक्सेसिव केस नहीं कि आम ये क्वेश्चन टाक सॉल्व करवा तो प्रथम मुझे आपंकर फ्रैक्शन वैल्यू कहीदे 2/3 तार फ्रैक्शन वैल्यू हूँ 1/6 तो यहाँ कौन हो वृद्धि पाँच ताने ए 6 रे 1 वृद्धि पाइब के 7 होपरी द्वितीय वर्ष शेष में कौन हो 37 सहित 1/2% ह्रास होटार तार फ्रैक्शन वैल्यू के 3/8 हो ह्रास हो माइनस हम तमाने 8 रे 3 ह्रास तमाने के 5 तमाने ह्रास पाई 5 होपर कौन कौन ना 57 सहित 1/7% ताने फ्रैक्शन वैल्यू के तार फ्रैक्शन 4/7 हम तार फ्रैक्शन वैल्यू तो
तो तीन तार वृद्धि होची तार 7 रे 4 रो वृद्धि तार 7 रे 4 रो वृद्धि तार 11 होची 7 रु सेटा 11 हो जाउची। तो आपण माने एदर फ्रैक्शन वैल्यू गुडा को मने रखंतु एटा ए फ्रैक्शन वैल्यू रु ही मु एबे ए क्वेश्चन को सॉल्व करबा को जाउची। तो आपण माने एटा को भलो भाबरे मने रखंतु चलो तो ए फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन टा को सॉल्व कर दबा। तो प्रथम कौन कौन 16 सहित 2 डिवाइड बाय 3 वर्ष वृद्धि। तो यार फ्रैक्शन वैल्यू केते कहितली 1 डिवाइडेड बाय 6 वृद्धि ताने प्लस ताने एटा कौन होची प्रथम वर्ष 6 रु 7 हो जाउची बुझिपारे। तापर द्वितीय वर्ष कौन होची 37 सहित 1 डिवाइडेड 2 रो ह्रास ताने यार फ्रैक्शन वैल्यू मु केते कहितली 3 डिवाइड बाय 8 ताने ह्रास होची माने 8 रु 3 रो ह्रास होची ताने 8 रु 3 रो ह्रास ताने केते 5 होची 8 रु 5 हो जाउची। सेही परी एटा कौन कहूँ ना यहाँ कहूँ 57 सहित 1 डिवाइड बाय 7% वृद्धि होची तार फ्रैक्शन वैल्यू केते कहती 4 डिवाइडेड बाय 7 तार वृद्धि होची माने 7 रे 4 वृद्धि माने 7 रु 11 हो जाउची तार 7 रु एटा केते 11 हो जाउची। ताटा एटा प्रथम तार एटा प्रेजेंट एटा होची प्रेजेंट एटा होची पास्ट एटा होची पास्ट एटा प्रेजेंट रो वैल्यू एटा होची पास्ट रो वैल्यू बुझी पारथिबे मु कोन कहबा को चाहूची। ताले एटा को जदी आमे जदी गुणा कर दबा त 7 रे 7 कटि जिवो 8 40 8 6 48 हो जिवो 11 5 55 55 हो जिवो मु एटा टिक काटी दोची ठीक अछि टिक काटी दोची एटार किछि काम ना हेबे। तो एटा कोन कहछि ना तो गाँ पर गाँव रो जनसंख्या केते 1,65,000 तामाने एटा कोन कहूची एटा तामाने एटा पास्ट रो देची पास्ट रे के 3 वर्ष पर एटा केते हो जंती ना 3 वर्ष पर 1,65,000 हो जंती किंतु आमे रेशियो रे केते बाहर करछे 55 किंतु क्वेश्चन कहूची ना केते 165,000 तो एटा केते गुणा 55 रो एटा केते गुणा तो 55 रो एटा केते 3000 तामाने 3000 गुणा। तो सही परी आमको कौन गाँव वर्तमान एटा वर्तमान जनसंख्या पचारि तो से वर्तमान हूँ यहाँ 48 तो 48 रे आम के कौन करदे ना 3000 करदे 3000 करदे तो 48 रो 3000 करवा ताहले 1,44,000 हो यार करेक्ट आंसर 1,44,000 हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपणकर राइट आंसरटा। आशा करुँच क्वेश्चन टी भल भाव में बुझी पारे मुझे आपको बुझे पारि भल हिसाब से। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखने कौन कहूँ। तो एक क्वेश्चन कहूँ ना कौन जदि 750 टंका को एक्स वाई और जेड 3 भाग में एपर विभक्त होती एक्स -5 वाई -10 और जेड -15 इक्वल टू 5:4:3 तेबे क्रमशः एक्स वाई जेड अंश के यहाँ क्वेश्चन यहाँ आमको बोले देचे क्वेश्चनटा ताने यहाँ को आप टिके भाविबा पड़ो। तो मुझे कनसेप्ट ए क्लीयर करदेवी ना कही ना कौन तामरे प्रथमे यहाँ कौन हो माइनस हो जाइए टोटाल 750 रु प्रथम 5 रो माइनस होते ना 10 रो कौन हो 15 रो माइनस हो माइनस है ही तार माइनस है ही जो आसी रेसीो आसी माइनस हो सारापर 5 4 3 रेसीो आसी तो आम भी कौन करवा मेन ये 750 रु ये माइनस हो माइनस कर देकी यह बराबर करदे। तो आप बुझीपारे तो चलतु प्रथम के -5 तापर कत -10 तापर के ना -15 हो तो एतिकी तामने माइनस करदे आम तामने 15 10 आउ 5 तामने मिसेदेले केते हबो -13 हबो। तो आम कौन करवा ना ये -13 तामने 750 रु -13 करदे ताहले केते हबो 720 हबो यही 720 बराबर हबो केते 543 720 बराबर हो ये 543 सहित तो यह बराबर एटा करदे। तो अबे आप आराम से बुझीजे किंतु आम प्रथम माइनस करते किंतु तार जदि एक्स वाई जेड तार बाहर करवा बेले जी आम प्रथम माइनस करूँ से आमको ऐड करने को पड़ो से आमको कौन करने पड़ो ना ऐड करने पड़ो। तो चलते आम को प्रोसीजर यहाँ सल्व करूँ देखीदेवी यहाँ जस्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर केमती होता मुझे कहीदे। तो मुझे कही कौन ना जदि यहाँ 750 रु मुझे 30 माइनस कौन 30 ना यहाँ माइनस
5 10 ଆଉ 15 ମାଇନସ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ -30 କରିବି। ତ କେତେ ହେବ? ତ ଆମର ଏଇଟା 5:4:3 3 ବରାବର କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ବରାବର ହେଇଯିବ କେତେ? 750। ଏହା ବରାବର 750 ହେବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 5 4 ଆଉ 3 କେତେ? 12। ତାମାନେ ଏଇଟା 12x ତାମାନେ 12x ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 750। କିନ୍ତୁ xର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା କଟିଯିବ 750 ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଛେ ନା। ତ ସରି ଏଇଟା ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଛେ ନା। ଏଇଟା 750ରେ ଆମେ କେତେ 30ର ମାଇନସ୍ କରିଛେ ନା। 750 30ର ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ? 720 ହେବ ନା। ତ ଏଇ 720 ହେଇଯିବ ଏଟାର ବରାବର। 720 ଏଟାର ବରାବର ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏହାର ବରାବରରେ ରଖିଦେଉଛି କେତେ? 720କୁ ଏହାର ବରାବରରେ ରଖିଦେଉଛି। ତ 5 4 ଆଉ 3 କେତେ ହେବ? 5 4 5 4 9 3 12। ଏଇ 12 ବରାବର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ 12 ବରାବର କେତେ ହେବ? 12x ବରାବର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 720। ଆଉ ତାମାନେ x ବରାବର କେତେ ହେବ? 12 ଏଇଟା କଟିଯିବ। 12 5 60 12 6 72 60। x ବରାବର 60 ହେଇଯିବ। ବରାବର 60 ହେଇଯିବ। ତ ତାହେଲେ ସବୁ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନା x ତାମାନେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତାମାନେ xର ଭ୍ୟାଲୁ ତାମାନେ ଏଠି ଗୁଣା କରିଦେବା। ତ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଯଦି 5ରେ ଯଦି x ଗୁଣା କରିଦେବା ତାମାନେ 60 ଯଦି ଗୁଣା କରିଦେବା 6 5 କେତେ 30 ତାମାନେ 300 ହେଇଯିବ। ଏଠିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣା କରିଦେବା 240 ହେଇଯିବ। ଏଠିରେ ଯଦି 3ରେ ଯଦି 60କୁ ଗୁଣା କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆମକୁ x y zର ଅଂଶ ତାମାନେ ପଚାରିଛି। ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଟା -5 -10 -15 କରିଥିଲେ। ପରେ ସେତିକି ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାଇନସ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିକି 720 କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଅରିଜିନାଲି ତାମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ x y zର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାମାନେ କେତେ ଯୋଡ଼ିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ 5 ତ ଏଠି 5 ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 305 ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଆମେ -10 କରିଥିଲେ ତ ଏଠି +10 କରିଦେବା। ତ ନା କେତେ ହେଇଯିବ? 0 4 5 250 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କେତେ ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ ନା 15 ମାଇନସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି 15 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବା। ନା କେତେ ହେଇଯିବ? 5 8 8 9 195 ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ଆଶା କରୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିନେବା। ହଁ, ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, 3 ସଂଖ୍ୟା 1/2 ରେସିଓ 2/3 ରେସିଓ 3/4 ଅନୁପାତରେ ଅଛି। ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 36 ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଟାର କ'ଣ ଦେଇଛି? 1/2 ରେସିଓରେ କ'ଣ ଅଛି? 2/3 ରେସିଓରେ କ'ଣ ଅଛି? 3/4 ଅଛି। A B C ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ଏଇଟାର ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ତ ଡେସିମଲ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ 4 3 ଆଉ 2ର ତାମାନେ LCM ନେଇଯିବା। 4 3 2ର LCM କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12 ହେବ। 12 ତାମାନେ ×12 × 12 LCM କେମିତି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇଟା 2 ତ 4ରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଏମିତି 2 3 4 LCM କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ଆପଣ 2 1 2 3 2 2 4 ତାମାନେ 3 2 6 6 2 12 ତାମାନେ ଏଇଟାର LCM ହେଇଗଲା କେତେ? 12। LCM ହେଇଗଲା 12। ସେଥିପାଇଁ 12 ଆମେ ନେଲୁ। ଏଇଟା କମନ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯେ ଯଦି ନୂଆ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 2ରେ କାଟିଦେବା କେତେ ଯିବ? 2ରେ 6 ଥର ଯିବ। ଏଇଟା 3ରେ କେତେ ଯିବ? 4 ଥର ନା 4 2 8 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 4ରେ କେତେ ଥର ଯିବ ନା 3 ଥର। 3 3 9 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 6 8 ଆଉ 9 ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର A B Cର ତାମାନେ ଏ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ରେସିଓ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି? ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ 36 ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9 ଆଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6। ଏଇ 9 ଆଉ 6ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଏଇ 9 ଆଉ 6ର ଡିଫରେନ୍ସଟି କେତେ? ଡିଫରେନ୍ସଟି ହେଉଛି 3। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ର କେତେ ଦେଇଛି ନା 3 ନୁହେଁ, ସେ କହିଛି କେତେ କହିଛି? 36 କହିଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣା? 3 1 3 3 2 6 ତାମାନେ 12 ଗୁଣା। 12 3 36।
ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ 12 ତାମାନେ ସବୁ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା 6 8 9 ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ଅଛି ସବୁଥିରେ 12 ଗୁଣା କରିଦେବା। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି 12 ଗୁଣା କରିବା ତାହେଲେ 12 ଛକ 72 ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ 12ର ଗୁଣା କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 12 ଅଷ୍ଟା 96 ହେଇଯିବ 96 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ସିରେ ଯଦି ଆମେ 12ର ଗୁଣା କରିବା 12 ନିଆ 108 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 12, ଦ୍ୱିତୀୟର 96 ଓ ତୃତୀୟର 108। ତ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି 12 96 8। ତାମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାଟୁଛି ସବୁ। ତ এটা ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯଦି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 3:2:1 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧା ହେଉଛି 72 ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ କହିନା ଯଦି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 3:2:1 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧା 72 କହିଛି। ଅଧା 72 ତାମାନେ ହାଫ୍ ଯଦି 72 ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ? ତାମାନେ 1 ତାମାନେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କେତେ ହେବ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସିମଲ ଦଶମିକରେ ଯେଉଁଟାକି 1କୁ ହିଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିଥାଉ। ତାମାନେ ଏଇଟା ତାମାନେ ଅଧାକୁ ସେମାନେ 72 ଦେଇଛି। ତାମାନେ 1କୁ ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ? ଏ 2 ଯିବ ଏଠାରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତାମାନେ 2 × 4 7 × 14 ତାମାନେ 144 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ତ ଏଇ 144 ବରାବର ହେଇଯିବ ଏଇ ଅନୁପାତ ଦେଇଛି। ଏଇ ଅନୁପାତ ହେଇଯିବ 144 ବରାବର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିନେବା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି ନା 3:2:1ର ବରାବର ଆମକୁ କେତେ କରିବା? 72 ଥିଲା, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କେତେ ହେବ? ତାମାନେ ଅଧା ଦେଇଛି, ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ହେବ? 144 ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 3 4 ଏଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? 3 4 5 1 6 ଇଏ 6 ବରାବର କେତେ? 144। ତାମାନେ 1 ବରାବର କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ବରାବର ହେଇଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 6 6 ଦୁନେ 12 6 ଦୁନେ 12 6 × 24 ତାମାନେ 24 ତାମାନେ 1 ବରାବର 24 ହେଇଯିବ। 24 ହେଇଯିବ। ତେବେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ? ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଇଟା 1 ତାମାନେ 1ର ତାମାନେ ତ ଏଟାର ତାମାନେ ବର୍ଗ ପଚାରେ। ତ ଏଟା ବି କ'ଣ କରିଦେବା? ଆମେ 24 ଗୁଣା କରିଦେବା। ଏଟା ବି ଆମେ 24 ଗୁଣା କରିଦେବା। ତାମାନେ ଏଇ 24ର ବର୍ଗ କେତେ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ 24ର ବର୍ଗ କେତେ ହୋଇଥାଏ? 576 ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବର୍ଗ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 576 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା 2:3:5 ଅନୁପାତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳର 2 ଗୁଣା ମାନେ ଯୋଗଫଳର 2 ଗୁଣା 100 ଅଟେ ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେତେ? ତାମାନେ ଯୋଗଫଳର ତାମାନେ ଏଇଟା 2 ଗୁଣା ତାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ 2 ଗୁଣା କରିକି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ 100କୁ ଏକ୍ଜାମିନର ଅଲରେଡ଼ି ସେ 2 ଗୁଣା କରିକି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ 2 ଗୁଣା କରିଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିକି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଦେଇଛି ନା ଏଇ 100ରେ 2କୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଚାଲି ଆସିବ? 50 ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ 2 ଗୁଣା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ /2 କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିଯିବ? 50 ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 3 5 ଦେଇଛି ଏହାର ବରାବର ହେଇଯିବ କେତେ? 50 ହେଇଯିବ। ଏହାର ବରାବର 50 ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମର କେତେ? ଏଇଟା 2:3:5 ବରାବର କେତେ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର 50 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 5 6 7 8 9 10 ତାମାନେ ଏଇ 10x ବରାବର 50। ତାମାନେ ତ ଏଟାର ଯୋଗଫଳ ତ କହିଛି ଯୋଗଫଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ 2 3 5କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତାମାନେ ଏଟାର 10x ବରାବର 50। ତାମାନେ x ବରାବର କେତେ ହେବ? x ବରାବର ନା 5 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେବ? x ବରାବର
x बराबर 5 हो ताहले आमको कौन कहूँ आमको कौन खोजे काटी जाइए तीनोटी संख्या मध्य बड़ संख्यार वर्ग कौन बोलूँ बड़ संख्यार तार वर्ग केते हो बोलूँ बड़ संख्या ये बड़ संख्या केते बड़ संख्या 5 तार ए 5 तार ए 5 रे ये 5 रे कौन करवा एटा सब एक्स एक्स अच्छे ठीक अच्छे तो ये 5 रे एक्स भैल्यू केते आसছে 5 आसছে तो एठिरे मध्य एक्स भैल्यू 5 पुट करदे ताहले केते हबो एक्स भैल्यू जदि हम 5 पुट करबा ताहले एटा हे जिवो केते हे जिवो 25 हे जिवो एक्स भैल्यू जदि हम 5 पुट अप करदे ताहले 5 × 5 केते हे जिवो 25 हे जिवो ए 25 रो ता माने कोन कहिछि ना वर्ग कहिछि तो तार वर्ग केते हे 25 रो वर्ग हे जिवो आपनकर 625 हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर आशा करुँचे ये क्वेश्चन टे आप बुझी पारिथिबे तो केमती हैला तो चलतु आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखी ना कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन रे तो ये क्वेश्चन कौन कहूँ ना जदि जदि ए रो आय बी रो आय ठारू 10% अधिक और बी रो आय सी रो आय ठारू 20% कम तेज ए बी सी रो आय रो अनुपात केते एटा मु आपन को कही ये क्वेश्चन को आम जिते बड़े परसेंटेज दे था ताकू आम फ्रैक्शन रे कन्वर्ट करवा फ्रैक्शन रे ना केमती कन्वर्ट करवा ना 10% फ्रैक्शन वैल्यू केते हम परसेंटेज छड़ी तले 100 आसजिवो ताबे 0 ରୁ 0 कटिजिवो 1/10 हो तार फ्रैक्शन वैल्यू तापर 20% फ्रैक्शन वैल्यू ना परसेंटेज हटिଯିव तले 140 आसो 2 ରୁ 2 कटिजिव 2 के 2 2 5 10 तार 1/5 हो तार फ्रैक्शन वैल्यू तो एटा को लेकिन आम ए सल्व करवा तो यहाँ मन रखु एटार मुझे बारंबार आपको रिपीट करूँ को यहाँ मन रही जाइए आशा करुँची तो चलते क्वेश्चन टाक सल्व करना तो ये कौन देती ए रो आय बी रो आय 10% अधिक तार 10% को कौन लिखी 1/10 तार अधिक तार यहाँ प्लस हम तार 10 ରୁ केते हो ना 11 हो 10 ରୁ 11 हो तार ए रो आय बी रो आय ठारू तार बी रो ठारू कही तले हो बी रो आय 10% अधिक तार ए रो आय अधिक बी रो आय ठारू तार केते अधिक 10 ରୁ 1 अधिक 10 ରୁ 1 अधिक तार केते 11 अधिक तापर कौन कही ना बी रो आय सी रो आय ठारू तार कौन बी रो आय सी रो आय ठारू 20% कम 20% को लिखि कौन लिखी ना 1/5 मान कम मान 5 कहार ठारू सी रो आय ठारू तार सी रो आय 5 सी रो आय ठारू बी रो आय तार कम बी रो आय कम सी रो आय ठारू बी रो आय कम हम केते कम हम 5 रे 1 कम हम ना 4 हो आशा कर बुझी पारे यहाँ तो एबे कौन करवा एबे आम कौन करवा ना एबे आम एटार ए बी सी रो रेशियो बाहर करदे तार बी कमन अच्छी बी मझार लिखिदेवा ए बी सी बी कमन अच्छी मझार लिखा तार ए रो केते होची ए रो 11 बी रो केते 10 पुणी बी रो केते 4 बी रो केते 4 तापर केते अच्छी सी रो 5 तार खाली जगह 10 को पूरे देवा एपटर खाली जगह 4 को पूरे देवा तो कौन हम ए बी सी रो आयर अनुपात आमको पचारि 11 × 4 करदे केते हम 44 10 × 4 करदे केते हम 40 आउ 10 × 5 करदे केते हम 50 हो तो यहाँ को आम पुणी काटी पारिबा तो यहाँ मु ऊपरटा इरेज कर दूची इरेज कर ऊपरटा तो ये कौन कहते ए बी सॉरी ए बी आउ कौन सी ए बी सी तो यहाँ केते आसछि 44 यहाँ केते आसछि 40 आउ यहाँ केते आसछि 50 तो ये तलटा मुझे बर्तमान लिखाऊँगी तो बुझी पारे तो यहाँ को केते काटिबा 2 रे काटि पारिबा तार 2 रे काटले केते हेबो 2 × 4 2 × 4 तो यहाँ 2 रे कट 2 × 4 0 यहाँ 2 रे काटले केते हेबो 25 हो तो 22 रेशियो 20 रेशियो 25 हेबो आपनकर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर केते होची ऑप्शन नंबर हो जाउची आपनकर ए करेक्ट आंसर आशा करूची क्वेश्चन टी आपन भल भाबरे बुझिथिबे जदि ए वीडियो टी भल लागुची ताहले किसी नुआ जदि शिखा पाँच वीडियो कॉन्सेप्ट आपको ताने क्लियर होची ताहले वीडियो टी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे तो एठी आमर रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ जो 6 नंबर पार्टी ये ताने समाप्त हो जाइए तो आम एटा परे प्रॉफिट लॉस को आम डिस्कशन करवा तो सेटा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपर आधारित हम तो एतिक मु मोर एटा वीडियो को समाप्त करुँची तो जय हिंद जय भारत।